Bonjour, معكم مراد. Alors نديرو تتمة ديال الشرح ديال الدرس واحد الدرس الخامس ديال لي فيرب دي بروميي et deuxième groupe. Alors déjà كنت شرحتو ووريتكم لا ديفيرونس entre le premier groupe et le deuxième groupe. كان وقع لنا واحد الاشكال في les verbes du deuxième groupe et troisième groupe qui ont la terminaison ir qui se termine par ir à leur infinitif. يعني قلنا بان كاين دي فيرب du deuxième groupe اللي عنده في الاخر يعني في الانفينيتيف. شنو هو الانفينيتيف؟ الانفينيتيف سي lorsque le verbe n'est pas conjugué يعني il est à son état normal. يعني الفعل فاش كيكون ما مصرفش كنقولوا ان فيرب ان انفينيتيف يعني ما مصرفش. الوغ الافعال اللي كتكون ما مصرفاش كاين الافعال اللي عندها اي ار ou appartenait au deuxième groupe وكاين الافعال اللي عندها ir à la fin et appartenait au troisième groupe. Alors دابا هنا comment on va saisir la différence. Alors نعطيكم ناخذ des exemples. ناخذ par exemple finir est un verbe du deuxième groupe. D'accord. On a par exemple le verbe courir qui est un verbe du troisième groupe. Alors qu'est-ce que vous constatez? شنو كتلاحظوا؟ كنلاحظ بان finir il a ir à la fin وعندنا courir aussi se termine عنده ir à la fin, se termine par ir à la fin. Alors هنايا عندي هاد les deux verbes. Alors comment je vais saisir la différence? ونعرف بان هذا il s'agit du deuxième groupe ونعرف بان هذا il s'agit du troisième groupe. Alors la réponse est simple. Alors d'abord je dois conjuguer les deux verbes au présent. ركزوا معايا مزيان في البريزون ما غنصرفوش في الفيتور ما غنصرفوش في الباسي كومبوزي ما غنصرفوش في لامبارفي غادي نصرفهم في البريزون. Alors je dois conjuguer ces deux verbes au présent. Alors الا خديت لو فيرب كي بلاتي اتوندي نصرفهم في البريزون ولكن je vais insister sur la première personne du pluriel nous. غادي نركز على هاد nous la première personne du pluriel هي nous. D'accord. Alors الا بغينا نصرفوا le verbe finir في présent شنو نقول؟ je finis, tu finis, il finit, nous finissons. D'accord. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. D'accord. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Alors nous, le verbe في le présent, il a la terminaison ils sont à la fin. Ils sont à la fin. D'accord. Alors ركزوا معايا على nous. ندوزو دابا le verbe courir. Alors في le présent شنو كنقول je cours, tu cours, il court, elle court, nous courons. Nous courons. Alors ما قلتش nous courissons قلت nous courons. Alors هنايا عندي la terminaison ons وهنا عندي la terminaison ils sont. إذن هذه هي la différence pour saisir ou bien pour différencier un verbe du deuxième groupe d'un verbe du troisième groupe. يعني هنا باش نلقى الفرق بين un verbe du deuxième groupe ou un verbe du troisième groupe qui ont la même terminaison ir. Alors je conjugue le verbe d'abord au présent وكنمشي la première personne du pluriel اللي هي nous. إلا عطاتني داك لو فيرب nous وعندها في الاخر ils sont إذا هذا راه c'est un verbe du deuxième groupe. عطاتني فقط ons هذا c'est un verbe du troisième groupe. D'accord. نعطيو مثلا un autre verbe. ناخذ مثلا le verbe par exemple choisir. ناخذ par exemple le verbe choisir. Alors choisir في le présent شنو نقول؟ نقول je choisis, tu choisis, il choisit, elle choisit, nous choisissons. Nous choisissons. ils sont. Nous choisissons. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous choisissons. D'accord. Et depuis maintenant, ils sont. Alors, choisir est un verbe du deuxième groupe. On a par exemple le verbe venir. On dit le verbe venir. Alors, le verbe venir, on dit le nous. Alors, je viens, tu viens, il vient, nous venons. nous venissons, nous venons, ons. Vous venez, et là, alors, nous venons. Alors, quelle est la terminaison? Il y a ons, mais ils sont. Alors, خلاصة القول ملي كيكون عندي دو فيرب مثلا تتخيل عطيتك كنهضر مع لي فيرب شوازير فينير كورير فونير وكتكلاسي سي دو فيرب سيلون لور جروب واش دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. انت شنو غادي دير؟ تاخذ هاد لي فيرب غتصرفهم في بريزون دو لانديكاتيف غتمشي ليا نو لا بروميير بيرسون دو بلوريال نو الا عطاتك نو وهذوك لو فيرب عنده في لا تيرمينيزون اي سون اذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. عطاتك نو لا تيرمينيزون فيها او ان اس الوغ هذا اي ان فيرب دو تروازيام جروب. داكوغ. الوغ كان معكم مراد كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.